अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो है सूरतुल बलद की तिलावत करेंगे। ये तिलावत उन अहबाब के लिए तैयार की जाती है। ये वीडियो जिन अहबाब ने कुरान पाक नहीं पढ़ा, ये उन भाइयों के लिए तैयार की जाती है ताकि जो भी हमारे भाई हैं बग़ैर पढ़े हुए वो इस वीडियो को देखकर घर बैठे अपना कुरान पाक मुकम्मल कर सकें। आइए दोस्तों, हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं सूरतुल बलद की तिलावत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अयहसबु अन लम यरहु अहद। अयहसबु अन लम यरहु अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अयहसबु अन लम यरहु अहद। अलम नजअल लहु ऐनैन। अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन। वलिसानन वशफ़तैन वहदैनाहु नजदैन। अलम नजअल लहु ऐनैन वलिसानन वशफ़तैन वहदैनाहु नजदैन।
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।